Hadirin serta undangan yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, masuki tangga acara kami yang keempat, yaitu diisi dengan ceramah agama, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh yang mulia Raden Kiai Haji Al-Humaidi Bustami STHI. Beliau Dewan Pengasuh Pondok Pesantren As-Safiyah Tambru Agung Batu Marmar Pamekasan. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu da'iyan ilaihi subhanahu wa ta'ala wa mutadarrian, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Amma ba'du. Al-afadil, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, wa nahussu bidzikrih, ajunan semulja Kiai Haji Sukron, ajunan semulja Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ajunan semulja Al-Ustadz Haji Abdul Halim, ajunan semulja Al-Ustadz Samsul Arifin, ajunan semulja Kiai Solihuddin, sarangan ajunan semulja Al-Ustadz Hartoyo, juga ajunan semulja Al-Ustadz Maskub, sarang setajah para kiai selain, para asatid, para sepo, para tokoh-tokoh masyarakat sehadir di kesempatan malam hari semangkin, tanpa terkecuali sekasadajan abdina mulja aki, aparatur pemerintah, langkong-langkong, kepala tisah Batu Bintang, sarang seteja jajaran tor staf epon sepedan kalau hormati, keluarga besar Masjid Nurul Huda Pirampak Batu Bintang, jajaran panitia pelaksana acara malam hari semangkin, tanpa terkecuali juga sekasdajan abdina mulya aki, ajunan hadirin, seteja para undangan, seteja para bela datang ke sehadir di kesempatan malam hari semangkin, tanpa terkecuali juga sekasdajan abdina mulya aki. Bitalafut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ngireng amuji syukur kehadirat epon Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari semangkin abdina sarang ajunan takdir sarang Gusti Allah bisa tapangki, bisa abolong sepertama dalam acara semulja yang kika dintoh mot ngemoten bulan areh kelahir epon baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pabedah nang tempat semulja yang kika dintoh nang masjid, acara na masjid. Kak di masjid kak itu dabun kustekannya Nabi, khairul biqa'i fil ardi masajiduha wa syarrul biqa'i fiha aswaquha. Sakus beku setempat nang atas bumi kak dintong adalah banyak masjid, wa syarrul biqa'i fiha aswaquha, sebab cubaan tempat nang atas bumi kak dinto pasar. Masjid sehingga di masaus kak dinto pada kecuali telok masjid sebeda. Saya pertama Masjidil Haram sebedenang Mekah,
Masjid Nabawi sebenang Madinah, Masjidil Aqsa sebenang Palestin. Mun telok kak dinto bida. Sehingga alako ibadah nang Masjidil Haram tekel na kak dinto pada ben 100.000 nang masjid lain. Asolat sarakaat nang Masjidil Haram kencana pada ben 100.000 nang luar Masjidil Haram. Nang Masjid Nabawi alako situng ibadah alako solat sarakaat kencana pada ben 1.000 rakaat nang masjid lain. Nang Masjidil Aqsa Palestina sarakaat nang gak disah pada ben 500 nang masjid lain. Di luar telok masjid ka adinto sobung beda. Misalnya ring dirampak kengke sohina misalnya. Pas tak anda Jumat nang Masjid Nurul Huda, nja engkau mon Jumatan korang afdol, engkau pun Jumat mangkata ke Jakarta, Jumatan nang Masjid Istiqlal, sobung beda. Mon lah hosok nang Nurul Huda, hosok nang Istiqlal pada kecer. Ia hosok nang Nurul Huda, nang Istiqlal tak hosok, ipakun kencana banyak se Nurul Huda. Tapi saudara masjid nang bumi kak dinto muljah, selebih muljah karo telok kak dinto seistimewa. Mun selain masjid kak di mak pei, seraja sekeni, semegah, setak megah, sepenting nang masjid kak dinto laksanaaki solat selama waktu berjemaah khusus, maka masjid kak dinto adalah tempat sepaling muljah nang atas bumi kak dinto. Semoga pol kompol abdi naban ajunan dalam acara semuljah, dalam kenangan semuljah malam hari semangken nambahna kemuljaan abdi naban ajunan yajunan epon Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin sedaja si abdi namulja aki beda situng kitab angkitna Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Asmana kitab kak dinto Haulul Ihtifal bidzikri Maulidin Nabawi Syarif. Carana merayakan perayaan ngak-ngain dek kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab kain itu ada di antara debuna dalam setahun di setahun kan itu kan 12 bulan bagus bulan Hijriyah atau bulan Masehi jumlahnya 12. Ketika nang setahun riyah debun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, umat Islam kotumile harus mengadakan satu perayaan tak oleh lebih, maka sesangat pantas dan wajib raya akhiriyah adalah bulan lahirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa? Karena gara-gara bedana bulan Rabiul Awal, karena gara-gara Gusti Kanjeng Nabi lahiraki sareng Gusti Allah pas iutus teti nabi abdi naban ajunan saja, maka kemudian medel perayaan-perayaan semarin kak dinto bedana Isra Mi'raj. Masjid Nurul Huda pun tahun memperingati Isra Mi'raj, pesantren-pesantren memperingati Isra Mi'raj, masjid-masjid saja biasanya memperingati Isra Mi'raj. Kenapa? Karena Isra Mi'raj dianggap situng momentum bedenah depan syariat solat ka abdi naban ajunan saja. Tapi bedenah Isra Mi'raj kak dinto karena bedenah lahirah iutus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek pon akal. Saking Gusti Kanjeng Nabi tak ada tak yutus, tak kira bedah kejadian Isra ben Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi. Kapan mare bulan Ramadan masuk bulan Syawal, abdi naban ajunan atelas ngak bungaan melek lampi anyar along polong pele datang ke bedena telasan kak dintoh karena bedena bulan Ramadan. Karena ngak bungaan abdin ban ajunan lastara laksanaki ibadah sebulan nang bulan Ramadan, bedena bulan Ramadan karena bedena Gusti Kanjeng Nabi sehingga syariat bulan Ramadan kak dinto. Maka debun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ketika kutumile satu perayaan dalam setahun, maka secek patut tah ben pantas kangkui eraya aki ben umat Islam adalah bulan lahirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panapa molotan kak dinto? Intina molotan kak dinto takbirun anil farhi wasururi bil Mustafa. Acur pesaki nampak aki adohiraki kabungaan abdi naban ajunan kak dinto atas lahirah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kotu akompol ketika adin tu punten. Kotu along bolong nang ke pengajian molotan punten. Bahkan dari pentingnya abdi ban ajunan adohiraki kepungaan dalam bulan Rabiul Awal ka adin tu khusus. Debun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki tampakkan level terkecil dari kepungaan abdi ban ajunan ka adin tu dalam sebulan nang bulan Rabiul Awal. Panapa contohnya? Mon nang bulan-bulan selain nang epok compok nang maroma bagus bukempuk kakak mon epok compok biasa membukempuk mon tak jalanan kan ada seteran mon aku ringi cukup mon abdi ban ajunan saya elak kan aku san oblong dengan aku san dalam Debun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki masuk Rabiul Awal tekan nang pok compok tekan nang maroma angkui kelampi paling genteng niat panapa niat takbirun alil farhi was sururi bil mustafa niat madengaki cek abdi ban ajunan kain to engak cek bulan Rabiul Awal kak dinto kalahir manusia sepaling mulja nabi abdi ban ajunan sateja jadi bawa jompok ngangkui kelampi anyar bahkan entara kata alon molong acapi misalnya angkui kelampi takwa kalak suruban mangkat tanya aki benetangkan konceng nada makana cek corak tadi undangan anjo tak konceng na molong acapi boh mi asurubanan molotan kak itu level terkecil bahkan Debun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki saya tak biasa aminyaan epok compok melebihnya mon masuk bulan Rabiul Awal ngangkui om panapa niat keng abe bunga engak cek setiap bulan Rabiul Awal nang bulan setiria lahir tang nabi lahir Nabi Muhammad lahir nabi terakhir khairul anbiya'i wal mursalin seku laku etos dan tos syafaat taban abdi ban ajunan mantermoga oleh sateji abdi ban ajunan amin Allahumma amin kadin tu saya dapat abdi ban ajunan telenang ke molotan katiga dito abdi ban ajunan madengaki kepungaan bahkan mun kita ngadek kadang telo tak ada waktu mulai dari pagi turun duhur turun asar lengale montat ustad kento amol sobung boleh setos dan tos abdi ban ajunan sateja kak dintoh hutoh daka syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panapa syafaat pertolongan contoh konkret kak dintoh misalnya berdereng pirampak miosa kamakasen depak debet tengah misalnya nabung lekas dan cibin ba depak kalaon pasar selasaan abban letu letolian kepada ketemun je idim membeda tukang tempel ban dinna letak nama tukang tempel ban atanya ke orang kamu jauh kaselau aduh eko nabung lekas tele tak lekas di budina kimeng tabah kancana ngutul di leje bah ambu dem aban ke engkau endar ke Makassar dari kapuru lebedina engkau iya bahala tu ban tak nama tukang tembel eko siapa repot engkau pada ke Makassar lagi ya sabak sabaran ya potorok ke romana orang ji kunci setir norok engkau mayong ke angkat depak ke Makassar kento syafaat mangan ku laku abdin ban ajunan sedaja kat itu basi atas sebaba senaku umme kento mendurusan tu sepaku nandi tinggal abdin ban ajunan ku laku depak ke akhirat depak ke alam kopur bayi abdi ban ajunan kak dinto manabi tu sata esapora ki beda tu sata esapora ban Gusti Allah abdi ban ajunan ket opon puto dak ke portolona orang seodi abdi ban ajunan mon nabi depak ngalam kopur kak dinto ida matabnu adam ing qata'ah amaluhu illa min salasin abdi ban ajunan mun masuk ke dalam kopur kak dinto ke seteji amal abdi ban ajunan dalam artian abdi ban ajunan tak bisa amal tibi ampun tak bisa solat boleh tak bisa puasa boleh tak bisa haji pula tak bisa laku amal soleh boleh ampun sehingga cek pun manabi bengesepo abdi ban ajunan rukuru abdi ban ajunan sesoleh si amal banyak kapan depak kalem kopur kento lok-olokan cek pun je dem metang anak ro tak tuli mati ya iku dem metang level ro tak tuli mati ya ni serengkok mi tak tuli depak ke alam kopur panapa saya kan ni ser cibuk coran odik nang tunyai senyaria kasih senyaria pese se atani se adegeng engkau lecek nyaman nang kopuran setia tak usah pejeng tak usah apa sah tak usah alak
ko tak usah atana lang tenang tapi untuk saya selamat le tikal cepat mikir ku puru abdi na banajun mungkin dimin kita mare ceretan kan itu untuk saya selamat lo kolokan abdi banajun yolok dem metang nak motor cilecek nyaman nang engko dina minta nyosol engko makanya mon untuk abdi na banajunan sekit tusah banyak tak jepok eto betin masuk ke alam kubur ki pendenan mon di arepan bareng telok kak dinto panapa bareng telok kele saya pertama sedekatin jari sedekah seajeun sedekah pernah sedekah waktu odiin dek kasitung tempat misalnya dek kasitung kenangan dek sedekah abangun panapa setempat ben bangunan kak rintoh walaupun aben mateh pakun yang kui untuk tempat kebagusan anggap contoh masjid misalnya masjid erehab eroyong ben abdi ben ajunan sendi semin nyompeng semin sendi pc nyompeng pc sendi tenaga nyompeng tenaga masjid selama yang kui berjemaah orang sejompeng senau selama masuk ke alam kubur kenceren pakun ekeremaki pakun bisa tibel tambel pakun teti pangaporah mana dikit berdosa sakit sepora ben Gusti Allah sedekah jariyah nomor 2 au ilmin yuntafa'u bihi ilmu manfaat ilmu sebarokah ilmu seaceraki kana potoh misalnya ilmu seaceraki dek ka murid kapan ia ceraki pahe kalako terus kalako sampai raja guru ustad kiai nalesete pakun kalako ilmu seaceraki kenceren pakun depak ke alam kubur bisa tedipus penepus dosa abdi ban ajunan nomor 3 wa awwaladin salihin yad'ulahu ketika abdi ban ajunan ngaku nak foto soleh senak foto kele aduaki ka abdi ban ajunan nyonaki pangopora de ka abdi ban ajunan ka dinto mun abdi dan di telok kain mun tak pareh telok ka dinto maka ting depak ka alam akhirat abdi ban ajunan ngantos syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panapa syafaatul udma saya koi bahas ben abdi na banajunan syafaatul utma kak dintoh adalah pamuka pertolongan pertama dari Gusti Allah ketika abdi na banajunan ku laku papolong sareng Gusti Allah nang arah mahsyar ting mare beas ting mare kiamat mate kapi ting mare kiamat keto mate kapi malaikat mate satu je manusia mate sedeje sampai dekah maut pate kak dinto ben Allah pateen ti saya kocak pate itu ku laku pamate ben Gusti Allah cepon ku laku tinggal saya tegapi sampai malaikat maut kak dinto posang abdi da deure mencarana mate ya Allah cabut tibi de ben Gusti Allah cabut malaikat ora sana beune cabut kieu sete malaikat maut pate kak dinto saya kocak maut saya kocak pate saya ketakok ben abdi da ben ajunan kan mun urusan pate itu takok kapi mana boleh ka patena seteja na para kara siya hubungan ben pate orang si odi ganto cicit labun pote mun yang kui kiai yang kui ustad genteng tapi mun labun kento kocak ke bayi labun na mayit puntun mayit pas beda ustad saya tokang ngibena alat-alat kifaya gento mari ngopura ki mayit karena labun ki bagaromana pesabe atas mijen itu mau ben bini apa jika kadena labun ki bulu isro alle ben bin alle ka takko go pah labun ki bedana pola na hubungan ben mate kadin to terop ke itu kan beseh mun ke bae terop genteng sewa ben abdi ben ajunan coba ke bae katel takko sing abes padahal pada beseh na bae ke bae katel sambe lorong gak disa ungkon nyengseng mun di ke tibi minta le berdesa enco iya bede katel desa takko koe ko bi tibi mau hubungan ben patek itu takut kap tapi ku laku maut patek itu ben Allah badeteng neng arah mahsyar diulah mate kapi badeteng ben Gusti Allah patek itu aro pembe celeng beli ben Gusti Allah nah mun setia apa boleh manusia de ben Gusti Allah apa boleh malaikat patena mate de ben Gusti Allah karo kare Gusti Allah ketibi seodi waktu kali itu tinggal mari kiamat lah mate kapi kemudian Gusti Allah nurunaki ojen manih 40 hari 40 malam tinggal mari ojen mani 40 hari 40 malam manusia kita odi tek meletek boleh je pun ulama pada bon potombuna cambe meletek kapi oh jaga abeng kang kapi lah tidak todus Siti Aisyah tanya mereka ni ke Rasulullah tak todus Rasulullah mana bengkang tak ada todus waktu dia Aisyah tak ada orang mikir apalah
mikir sebode pikir gimeng sosa ruwet luar biasa karena abon tiba-tiba lama ate bode se apoluan tahun aibon tahun tiba-tiba jokoh kiring ban Gusti Allah sabe nang situngkan dengan saanya ma arah mahsyar aibon tahun bode nang arah mahsyar kak ditu bumi si tidak beni tanah pole tapi besih timpeke areh sebiasa miliatan kilo dari atas sera abdi ban ajunan waktu kak ditu secengkang nang atas sebunembunan sehingga mun orang tak selamat cek pun ulama banyak sengoilang ngoyan takelem dari pelona tibi dari panas kaya kok betul bagian saya istiqomah nang Masjid Nurul Huda bagian sebab nyemak dak Masjid Nurul Huda saatin latin dak ke Masjid Nurul Huda ban masjid-masjid selain berdepetok golongan sekuk laku bekal oleh ong naung fi yaumi la dilla illa dilluh nang waktu tak ada ong naung kecuali ong naung Gusti Allah di antara apa salah rajulun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid orang seatena asampung ben masjid-masjid waktu odiin maka orang kak dintoh bekal oleh ong naung ku laku nang arah mahsyar waktu tada ong naung kecuali ong naung Gusti Allah mantir masuk abdi ban ajunan setiaji amin Allahumma ucap karo amin mono lo entar ting berjemaah karo amin karo entar ting jumatan mono tak jepo ibu saja pok montronau ngagak dintu saja pok jadi kak dintu rajulun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid di antaran petok golongan ku laku sebekal oleh orang naung kak dintu posang kapi mono sewaktu kak dintu umat Nabi Adam yang kep sebagai abul besar bapaan manusia Nabi pertama manusia pertama madep umat Nabi Adam ngireng Nabi Adam matur ke Gusti Allah derem cerita selanjutnya kak dintoy kan leci abid dengar masa lah debu Nabi Adam engkau lambek to mana kebaik salah ke Gusti Allah takut engkau umat Nabi Idris umat Nabi Nuh umat Nabi Ibrahim umat Nabi Musa sampai ke umat Nabi Isa matur kapi sobong sebangan matur Gusti Allah setesi nafsi dabi tibi ayo ayo Allah latos dentos apa kasawan Gusti Allah ya tak sebagal matur sampai ketika umat Muhammad matur dek Gusti Kanjeng Nabi ngireng Gusti Kanjeng Nabi ajunan matur ke Gusti Allah sampai bersih matur sakainto korsa penting lah alle di tempat kak dinto Gusti Kanjeng Nabi maturaki ke Allah makin masuk neraka tak napa duri panas dengar masa tak tahu cek neraka panasan boleh duri posang kan biasa mau orang posang dengar hanyar ngalanyar dengar macam anader kan kot lopot dengar tinggal orang posang pada dengar masa akhirnya apa Gusti Kanjeng Nabi asojud neng ajuna Gusti Allah pahadabu ya Muhammad irfa roksak angka serana beun Muhammad ari pacet le begini beun setiap apa saya pentabat ben ko iberin matur Gusti Kanjeng Nabi umat posang kak dinto ya Allah tos ngantos panapah selanjutnya dari kak dinto buruh kak dinto pas buka saya kocak safaatul udma Gusti Kanjeng Nabi pas paring bisa abri pertolongan dek ke umat nabi-nabi selain bisa abri pertolongan dek ke umat orang sepo bisa abri pertolongan dek ke potrana anak dek kareng sepona kancah ke kancah guru ke murid bahkan murid ke guru bisa saling abri pertolongan tinggal buka safaatul udma waktu kak dinto sarang Gusti Allah kak dinto seerap Arab abdi ban ajunan ku laku mangana debuna Al Habib Umar bin Hafid ku laku neng aramah saraka dinto tinggal buka ben Gusti Allah tinggal lastaren neng aramah sar buka tempengan buka teteh ben Gusti Allah mulai tempengan Gusti Kanjeng Nabi kaito neng si tempengan kapan umat Muhammad tempeng aman lah Gusti Kanjeng Nabi kaito neng lati ben Gusti Kanjeng Nabi satu persatu abdi ban ajuna mon bede kapan saya tempeng pas bereun ka kecubaan nah tolongin ben Gusti Kanjeng Nabi dia ada mecaran saya bereun ka kebagus nah dentos tinggal tontas umat Muhammad dari tempengan ka adito kapan masuk ke teteh Gusti Kanjeng Nabi kato neng koncon teteh persis debun Habib Umar bin Hafid kato persis Gusti Kanjeng Nabi neng koncon teteh kato pada ben orang tukang parkir kapan abdi ban ajuna umat Muhammad kato mulai masuk ke teteh setete kak dito lanjeng 1500 tahun 500
datar 500 ongke 500 torot sekenin pada bon obu tajem-tajeman ben penyukur obu apa todi penyukur cepon ulama kain tu seete ti abdin benajuan Gusti Kanjeng Nabi neng koncong tete pada bentukang parkir dek remah maksud pada bentukang parkir iya awal abdin benajuan saya nggak ketengahan saya nggak lawanan dari ni serah Gusti Kanjeng Nabi ke abdin benajunan iya awal abdin benajunan kak sampai tontas sateju umat Muhammad kak dinto dek remah saya bisa tontas kapi dek masuk ada ke suarga Iba Nabi berdesaki pernya perihil biasa berarti king berdesaki tak esapora berkusti Allah berdetusa setak esapora berkusti Allah cuma sepenting andi benda iman andi benda Islam hibah ketika abdin ben ajunan sete insyaallah pakun ki andi bagian swarga amin Allahumma amin mangana ngireng lebet momen molotan gak dinto selain memupuk cinta karena cinta ka itu utama benda cinta ke Allah cinta ke Rasulullah maka lembek pada sahabat nyaman Nuaiman itu bek meleng sahabat kayak bini meleng sahabat bek longor artinya dek bek locoh Nuaiman kak itu Nuaiman itu tak apa istiqomah bahkan ki meleng ki bek bedeler meler ki kadang cek pon ki lebur nginum homer ngadep ke Gusti Kanjeng Nabi pareksani ben merenginom ya Nuaiman engki ambu engki jangan oleh berempat are minum boleh Nuaiman gitu itu kani boleh ben Gusti Kanjeng Nabi sampai situng waktu Gusti Kanjeng Nabi atanya ke Nuaiman gak dinto Nuaiman nih aman bak masuk swarga iku mau masuk iku minta masuk iku mibah mau cak masuk ben abdi dan di dua benda jan apa benda ben abdi cinta ke Allah ben abdi cinta ke ajunan kitu benda Nuaiman sampai Gusti Kanjeng Nabi ada bu sahabat kikir ke Nuaiman gitu Nuaiman je tak genai lah nyala ke Rasulullah bir ngomir mari itu kani ala ko boleh itu kani ala ko boleh dia ada bodabun Gusti Kanjeng Nabi la tal'anu Nuaiman fa innahu yuhibbullah wa rasulah Allah cek laknat Nuaiman je karena Nuaiman je cinta ke Allah bercinta ke sengko banyak cerita Nuaiman kali pernah situ waktu Nuaiman kata lebat pasar ngetahui orang ajual matu Yaman Rasulullah cek kesokan ke matu Yaman itu pakai kalak ben Nuaiman kama matu ni ki bangko boh pesene ko cek yang matu jual marin penta ke Rasulullah pesene ki ben Nuaiman kapan pak kajun Rasulullah tinandi lele apa Nuaiman matu Yaman kain tu sahabat ben Nuaiman itu ada Rasulullah sahabat diberi kapi kapan tak ada matuna ibah pada orang cing mancing luar sahabat matur beda orang gak dintu ceng mancengin luar Rasulullah siapa cek pon reng tegeng matu lah kono Nuaiman dah pun Gusti Kanjeng Nabi tanya aki apa iku tanya aki napa iku matuna kita bejer sareng Nuaiman kene cek pon pakon taki ka ajunan ya Allah bejer depan Rasulullah tile periksa Nuaiman iku emban kele autang matu engki mi bagi kengko cek keng tero ngatur nang ajunan abdin tandi pese jan aduh tani kelaku mempatat salah ke kento abdin mentar saprawi pan matur matus no majar tibi lagi itu Nuaiman bahkan sampai terakhir detik Nuaiman ketika sedih Rasulullah kento nyiramin tibi muncul tibi salat tiba Rasulullah ketika lastari kubur Nuaiman gak dinto Rasulullah tak nyingga dari kuburan sahabat kubar kapi tong situ sampai mereka nih sahabat ke Rasulullah ngireng Rasulullah tak kubur ajunan lalai mulai kade engkau keng tahu Nuaiman ni apa saya kacaca tinggal pada malaikat mungkar nakir mari ni idan tos pada Rasulullah ongguan labu malaikat mungkar nakir periksa ni Nuaiman marrabbuka jawab Nuaiman Allahu Rabbi tinggal depak kawaman Nabi yuka siapa Nabi ben Nuaiman pah jawab cek sak kasak malaikat orang yang di atas kita mulai cek ngeri kuah orang di atas kasak ki beri itu kuburan gule kok ki nungguin Rasulullah kesokat kento Nuaiman artinya ada remah abdi ben ajuran pupuk cinta ada Gusti Kanjeng Nabi kak dinto lebat panapa apa panapa wujud dari cinta kak dinto adalah ketika abdi ben ajunan kak dinto lebur seneng alako deka panapa saya tinggal ben Gusti Kanjeng Nabi utaman alako ibadah syariat sebekta sarang Gusti Kanjeng Nabi panapa utama bener situ lambek
beda sahabat nyaman Rabi'ah bin Ka'ab. Kita laki bini-bini yang nyaman Rabi'ah itu nyaman sebisi yang kui laki yang kui bini monang Arab. Rabi'ah bin Ka'ab kak itu pernah semalam nyarangi Rasulullah. Di kapan Rasulullah ada orang ngelaki ban Rabi'ah. Kapan Rasulullah ada aing ngelaki aing. Kapan Rasulullah awudu ngelaki aing wudu ban Rabi'ah kak itu. Sehingga tinggal kelakunah Rasulullah bunga asaren kak itu. Pas Rasulullah nang panggelin kan tu mikir, je Rabi'ah remece pelak kagangko. Pas periksani etikani ya Rabi'ah pada bu Rasulullah salni fa'utiyannaka. Mbek recek pelak kagangko. Seteben minta kangko apa sek pentah, insyaallah ban ko itekan. Boh, Rabi'ah tak tuli ngucap, hi mikir, are minta apa tak ning salah can Rabi'ah. Karena apa saya pentang kok mun eduaki ke Allah tak hajat. Ijak saking bah tepak ka abdi nang ngarabani Rabi'ah seepakon saking ento ben Rasulullah insyaallah pas minta pada ben doana kelebun morleke ngara. Pajero ya Allah. Pajero. Jangan tepak ke Rabi'ah ki mikir. Ada bu Rabi'ah. Abdina tak minta apa-apa Rasulullah. Abdina cuma minta setong. Apa Rabi'ah? Pamasuk aki abdin ke surga, pasalamataki abdin dari neraka. Cebun Rasulullah, macam orang tahu Rabi'ah semintar ya. Periksa ni Rasulullah, siapa saya nyoroban dia lagi? Punten tidak nyoro, kayak abdin terus masuk surga, terus selamat ada di neraka. Ada dari mana Rasulullah? Iya, bengkok tekanlah apa saya pentaban dia. Matoraki na ben Gusti Allah, tapi beda syarat tadi ben Gusti Nabi. Kenapa syaratnya? Inni ala nafsika bi kasrati sujud mun beun pacetro masuk surga selamat dari neraka. Inni ala nafsika bi kasrati sujud tolongi engkau kaangkui minta permintaan beun jika Gusti Allah bi kasrati sujud kala ben mabenya asujud ben. Artinya mana apa? Salat selama waktu pa istiqomah debun Gusti Nabi. Abdin ben ajunan make beni Rabi'ah bin Ka'ab. Tapi solat selama waktu istiqomah abdina ban ajunan panapole ki bisa solat qobliyah ba'diyah samarena ban sebelum mah solat fardhu ki bisa solat sunat rawatib insyaallah abdina ban ajunan kempang depak dek ke swarga Gusti Allah amin Allahumma amin. Makanya ketika ki solat kak dinto ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah saya murni contoh langsung dari Gusti Kanjeng Nabi, dari Allah ke Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Kanjeng Nabi ngajari abdin ben ajuna. Mangkan taning bawa salat kali. Ya mas salat kain tu mulai kalaban takbir lafata Allahu Akbar taning bawa. Tak oleh. Kotu Allahu Akbar. Tak oleh iyoba Ar-Rahmanu Akbar tak oleh. Ar-Rahimu Akbar tak oleh. Kotu Allahu Akbar. Kotu Allah ben lafdul jalalah. Kotu lafdul jalalah ben lafat akbar. Ben kotu kan kui bahasa Arab tak oleh bawa. Mangan lamba kan berada paham-paham sekuler. Wala takbir cek yo bahasa lain ni gua. Sesuaiaki kalau ben bahasan masing-masing. Mening maturang ku cak maturang. Kita tak lebur Allah raja. Tak lebur. Si bahasa Indonesia Allah Maha Besar. Kan tak lebur. Tak oleh bawa. Mulai dari pengagungan dari Gusti Allah terus solat kente esen apa-apa satu je esen asmana Allah tak ada asmana selain kecuali beda asmana situng manusia seben Allah masuk dalam solat kak dito dalam tahiyat abdi deban ajunan kotu adebu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad asmana Gusti Nabi masuk dalam solat. Kenapa maksud tadabun ulama abdi deban ajunan umat Muhammad paksa ben Gusti Allah saare semalam kotu engak dek Gusti Kanjeng Nabi kotu nyeput dek ke Gusti Kanjeng Nabi sebagai wujud cinta abdi ban ajunan dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika masuk bulan Rabiul Awal cek parjuganah abdi ban ajunan ditambah lagi dek remah perwujudan cinta kele edohiraki ben abdi ban ajunan lebet acara-acara akati molotan malam hari semangkin gak dinto. Mangkana ketika molotan ketika acara-acara molotan gak dinto secek parjugan apa kenalkan sifat-sifat Gusti Kanjeng Nabi. Di antara apa sifat Gusti Kanjeng Nabi baru telok sifat raja
seteti barometer Gusti Kanjeng Nabi kento. Pertama kaful ada. Kenapa kaful ada? Gusti Kanjeng Nabi kento tak pernah nyakein orang lain. Nomor dua, kenapa? Badlun nada. Kenapa badlun nada? Mua keesakein orang Gusti Kanjeng Nabi kak dinto berusaha kak kui males kalau bentak nyakein dek ke orang lain. Contoh, pada situng waktu Gusti Kanjeng Nabi kento mios dek ke dalam Sayyidatina Fatimah potrena. Tinggal dapat pas Sayyidatina Fatimah kento pahadebu abah abdina sekeluarga ben laki teluare ampun tak ada Rasulullah tak kerja pas ni sempah debu yakting mesemak ke abah tinggal semak coba sengkap tang jubah aja buka sengkap jubah Rasulullah beda apa elem jubah aja beda kain beda sapu kain buka kapan buka neng kain kain tu beda betok beda apa ji beda beton nak adin tu abah beda babiki bitong ti bitong peto oh berarti engkok petong are tak ngakan beni apa sebeni asiam ket petong are engkok tina bersabar dia pun Gusti Rasulullah apa tak bisa aja nyon Gusti Allah boh mon Rasulullah sampai nyon deureun ke Gusti Allah beni rawon saya dateng ka beni soto saya dateng deureun swarga saya dateng apa napa Rasulullah make tade seedere pakun tak nyon ka Gusti Allah kangku ngajari abdi ban ajunan sederhana naremah qanaah dek kapan apa paring Gusti Allah joreng Rasulullah paga kak dinto umat apal pal tambu sekali umpah Rasulullah lebur katunya paga apa model abdi ban ajunan Rasulullah sederhana luar biasa ketika abdi luar biasa apal pala katunya kenapa boleh Rasulullah pah lebur katunya engkau lepet tongare tak ngakan debu Rasulullah. Siti Fatimah debu. Mau Nabi abdina sareng ajunan insyaallah kuat bah. Keng Hasan bin Husain pada talware tak ngakan ampun. Tilu ngocak kompoi sedua tak ada itu mata kerjat Rasulullah. Aduh, ni serai. Tiba-tiba bini orang tu bintang mon kompoi kau tu baca liburan ke kompoi tembang anak. Engki orang laanan lejer aja kompoi ki keni. Coba kompoi pada raja kiku laku tak pada bancermet tinggal raja jadi anak raja kompoi balik bulan gak kompoi terkerjat Rasulullah pah debu dan tosping engkau ki nyari ya kakanan Rasulullah pah micil mios keluar dari kota Madinah berjauh pah nemu roman orang kain orang Islam yang tak teman-teman kiban Rasulullah ngolong salam assalamualaikum waalaikumsalam beda napai tak kenal beda napai keng nyari lakoh pak polamik beda panapa saya bisa kalakoh gula yang minta ompelan deureun sakatir polan kompoi kita ada eureun pah ngocak seorang napa kijan keng nyono tolong jebun Rasulullah tore-tore norok ke budi pagi begas omrah nika gula nyelok aki aing ongkos sah kapan setembeh korma setong engki jebun Rasulullah nyelok oleh setung dua oleh telok kapan oleh empat nyelok asal nomor empat temben talin pah ducot gugur ke bobo tuh iko ya ducot tipas ngadep Rasulullah koreng sini Roma tak langkong pak saboran nah gula pun oleh telok tembe iko keng tilan nembe asal nomor empat pas gugur temben iko wah ki kapan Rasulullah ada bu temben gugur pak Rasulullah tampileng men sini Roma piar do mau sambian teng tibik nyari laku tuh dari nguncung dobo dan pas tembel bukekur pas sere sengalai tenang mari nekala ben gula baik cek kikir sambian tebun Rasulullah saya penting gula semare nembeh telo tembel nika ongkos ben sambian enggak lagi korma telo ya nika ongkos ah keng tembel kala aki entar Rasulullah itu ro buntek bentuan rumah kawan depak kesitin somor sering Rasulullah wah mukjizat teba keluar astana pahlancong ka bobo dopak kok koncon somar pahe kalak tembona tuan rumah napah ceng Bu Ari mono sasape ku mepah tanang kalancong de iye ku wah kunceng nika pak tembon pun mari kalak sakalangkong ki gula paleban kormane hibe kapan depak Rasulullah kupet orang yang tukir mikir Arya pula sek kocak Rasulullah mun benih Rasulullah masa pan dia tandang bisa lancong ke bobo di keluar abon nyari orang atanya engkau kipur da iya gak siapa orang gak dia wah iya Rasulullah di Arab tampeleng ben kok kipure jok tembe pegek apa palang ben iku jadi jelas Rasulullah je gua Rasulullah je
dari kasta pedang kalak bon sekacir tanang sekanan pah ketok dari kasta pulan nampeleng Rasulullah ketok apa ting ketok pah cengang mi ketok tang tanang pah mangkat nyari Rasulullah ke dalam Rasulullah ada pak ke dalam Sayyidina Hasan bin Husain ereba itu leung korma setelo kapan kita mari Pak Bodori ngolok salam assalamualaikum Siti Fatimah keluar kapan keluar Siti Fatimah masuk boleh takut bodoh tamu ibajan arapa abu tanangnya ting acir gila ciri doro Rasulullah langsung mikir paling tang cireken seki buru jiyeku isabe si atulang Sayyidina Hasan mun pah keluar beureun apa Pak iku sapa orana Gusti Kanjeng Nabi ajunan minta beule cek Gusti Kanjeng Nabi tak pah kening tampeleng ben abdi tak napa gula tak perlis teh bun Rasulullah kikeng tanang abdi ini kening ketok ento jadi kaste pada orang magadin tuh campo bun Rasulullah campo kalak tanang sepot se mari togel campo yosap bun Rasulullah campo boleh wah mun abdi menajunan teh campo Pak tak usah sampai ketok tanang beda orang sebut arasanan abdina ben ajunan pas sake insyaallah Pak ngocak maneng firampa ice engko make geuri turunana puju paesan rasanin molon kening beuleut iku kaitu Rasulullah kaful ada betlun nada waktu Rasulullah sakeun ben orang Rasulullah tak pernah males nyaket bahkan beda lebih ekstrim boleh Rasulullah itu waktu Madinah beda tukang ngemis nang pasar Madinah gitu orang Yahudi buta kelakuan apa selain ngemis nyanyi melolo benar nyanyi ada remah saya nggak ya orang Madinah cok partaja ke Muhammad je tukang seher Muhammad je tukang lecekan saya nggak cok norok Muhammad panapa sih kalau Rasulullah ke orang ngemis sebuta kayak itu benar Rasulullah ngiberote itu leng kapan Rasulullah pernah tuleng tanya ben siapa tak jawab Rasulullah ngocak orang gitu saya enggak ya ben cek norok Muhammad sak tuleng Muhammad cek norok Muhammad tukang sihir benar sehingga ketika Rasulullah sedah Sayyidina Abu Bakar gitu mios dak gadel Sayyidatina Aisyah potrena serajin Gusti Kanjeng Nabi pas ada bu atanya mereka nih bing saking cak maturan bing apa ya kelakuan Rasulullah kisah kita kelako benengkok karena kok setia lah yang kata khalifah tadi ganten Rasulullah aja web Siti Aisyah coran mun selain ampun abah karo sitong coran kita kelako ben ajunan apa ajunan kita toman tak nerosaki lalampan Rasulullah atuleng orang ngemis buta sebenarnya pasar Madinah orang ngemis orang Yahudi engki ben mari salat ka di situ tuleng ben Rasulullah iyalah wes laku ben kok itu uleng iku kapan kelakuan toron salat ibe roteh Sayyidina Abu Bakar kun para depak orang buta ngiding orang nyemak orang buta kan langsung kikir damma beun iku mi abid tak tuleng engko tak jawab Sayyidina Abu Bakar ki engko lapar beun mis abid tak entar dena akhirnya tuleng men Sayyidina Abu Bakar kapan parpani tuleng biasa paha ceramah saya enggak ieu can bonjok norok Muhammad itu tukang seher Muhammad tukang congocok panas Sayyidina Abu Bakar Rasulullah pani baju baku pah cecetaki roten mun Sayyidina Abu Bakar pah kikir ambu mbon beni orang sebiasa mun orang sebiasa atulang ko alos roten epeset kulu puri cucuaki ketang colok mbon pah cecetaki do iye kuah dan orang sebiasa atulang ko ruah matelah debun Sayyidina Abu Bakar oleh petongare lah engkau gentena setia tanya siapa orang sebiasa tulem kok mulai saben dong tanya kita tak mana jawab setiban tak tahu dengan Sayyidina Abu Bakar enja aru wasaanya Muhammad siapa Muhammad saya kocain ben benari ben malam jin selaku atulem ben saya tak buang nangis orang Yahudi orang ngemis Yahudi gitu langsung waktu itu macam syahadat ya jun Abu Bakar kak itu Rasulullah kaful ada betlun ada tolaqatul wajhi nomor telok dak remah Rasulullah mukanya rain agak dinto selalu berseri-seri ketempangki ben peser apa dalam keberadaan katipan apa Rasulullah itu selalu babunga dak ke orang lain mangan Rasulullah kak dinto mun adengki ben orang Rasulullah kak dinto tekian sekoni tak tekian banyak tekian sekoni kak tepangki ben orang secek mandan tekian sekoni
tabangki ben orang secik lancung tekian sekoni Rasulullah ka itu Rasulullah ka dinto kapan alomam payang siang tak mau tojang bajangan Pak apa sonar aleh kala dek ka sinar Rasulullah jadi Rasulullah tak mau tojang bajangan ke bebe tapi areh simat tojang bajangan ke atas kolen Rasulullah ka dinto luar biasa Rasulullah ka dinto tak toman eteng ke nana tak toman eteng ke rengi apa lala benengi kapan ningke dek ka ceset Rasulullah tak pelecar dari bagus dari lecen nak kolen menapti benajunan mun kiji peje nembu tepak kata pate omas tak pate yo biya be ya ada mun tain lala depak kacok konco nelong mun Rasulullah tak tengke lala tak teng kain to nabi abdina ban ajunan basyarun laisa kal basar manusia sebeni manusia biasa kak dinto se Arab syafaat aku laku se abdina ban ajunan tele jangan aja amolot jangan aja mau selawat jangan aja memperingati hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto manusia sampurna kak dinto setos dentos pertolongan ban abdina ku laku akhirat semoga abdina ban ajunan sedaja ngaulia syafaat dari beliau amin Allahumma amin semoga abdina ban ajunan sedaja keluarga nak foto cakanca sateja sadang Gusti Allah lebat momen molotan kak dintoh tetiakin orang sepejreh fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin sakak dintoh pemantor tak bisa nambahi doa iki bola bude selain bola doa langsung iki abdi na bola iki liaga kubur tengah bola lestari kak dito gireng tutup kala berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun Allahumma arham ummat sayyidina Ahmad Allahumma aslih ummat sayyidina Ahmad Allahumma farrij an ummati sayyidina Ahmad bihaqqi sayyidina Muhammad Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusyari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi sirri asraril fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengiringi langkah beliau kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang beliau fatwahkan menjadi tambahan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa
meneladani sikap mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya mujibas sailin. Hadirin serta undangan yang dimuliakan Allah yang kami muliakan, seiring dengan berputarnya waktu, tak terasa kita sudah melewati beberapa acara yang telah kita lalui bersama, dan kami sebagai promotor acara, manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang tiada tara. Akhiran minni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedunga